Tangshalo 24 Ramchandrogat constituency ni bisingo khobjak Baijalbari Rwngnokni irungsrwngnai rok Rwngnokni jwngjal rokni bagai lahar kasumani achomsa borokni jwngjal rok wngkha Satong kwprapmani jorao fan kwrwi toilet kwrwini belaino jwngjal wngmabai lahar kasumani fial logi logino amchaini MLA boromgonang Ranjit Deborma sokphaiyi borokno kokrimani bai lahar kasumani rosawi nahar laikha a kokrimano koknaragino tini krak salo Baijalbari Rwngnogo fan kaichi broi sakbai thangni rangbai pai rikate toilet ni jwngjal rokno khona srangsalni simino samung chengjaknai hini sawi khnarika জয়াওই নাই টংরি নকবা নিউজ টি মাংপ্লিবো এই প্রবলেমগুলো আপনার সাহায্যে আমাদের কিছুটা সুরা হলো এর জন্য আমি আপনাকে স্কুলের পক্ষ থেকে যে কোনো সহযোগিতা আপনারা যে কোনো সমস্যা বলবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের এটা শুধু এটা না আরও কি প্রবলেম আছে আর এই যে যেটা তাই টয়লেটটা আগামীকাল থেকে তারা সুবিধা আছে হ্যাঁ আমি মিস্ত্রিকে বলছি ওরা আর এটা মিস্ত্রিটা তার সব কিছু ম্যাডাম ওইটা তারা কালকে সব ওয়ার টোয়ার বক্স টক্স যেটা পুলিশের বক্স নক যে সামনে অবদান পাইতুক দেখা দাও বক্স টক্স যত খাবাই দিয়ে একটা থাকে হ্যাঁ আর একটা কাইসা কক ও যে জানা লাগছে ইয়ে থাকে খারাপ কক জানা আমার ভগবান কারণ ট্রাকসানের অমুক কথা ছাপাই রেখা একা এরপর এটা আমি বলছি দাদাকে খবরতে চিনি বাইজালবাড়ি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলও চিনি ওর सोलोंनाय र और स्कुलो फेन करिनि बागै बरक पढिनानै ब्लाइखाय थिं प्रजागो अकलमानि जरावो मिया बर आसुमसा लामा कासुलाइका फेन जोंनो मारिनाय एकाय और सति नक करै अबने न तयै एकाय आंनिया आसुमसा नुक बर आमति कासि तमन जराव जागा फाइ सकबायका सबायमा लगिन आं बरनो साका गभर्नमेन्टनि प्रसेसनि फाइनाय कारने लेनाय एका आबुनि बागै आं निजिनि पैसा बाय मिया 15टा फेन पाइका पेटिनिखाय बरनो याफाना पाइका मिस्त्रि बतंगो एकाय ताबु स्कुल क्लास सलिमानि बागै तिनि थेपाया खाना फंगन मनो बंनि जत क्लास रुम थेपाय क्लांनाय तिनि ओ स्कुलनि बरमगनां जे हेड मिस्ट्रेसनि यागो ताबु मनो याफारि क्लांजानाय एबं तिनि ओरा गोबां स्टुडेन्ट बरक जारा कलमनाय रक बा बिया बरक साननाय माने के बरनो तिनि सुबुं क्लांका एबं सति नगो खोनानि সিমে অম তাংজাংনাই মিস্ত্রি প্রসাদ করতে আগামীকাল থেকে ওইখানে মানে তারা কাজ করতে আসবো মিস্ত্রিরা সব রেডি হয়ে গেছে সিমেন্ট বালু এইগুলি নিয়ে কালকে কাজ করবে তাদেরকে ইয়ের জন্য একা অবনি বাগিনো ব্লেকা হামবাই তার নেই ও স্কুল বিশি কলক মা ম বাই টংখা মচিনি গরম গনাং চিফ মিনিস্টার ব ফাই নাই থাংজাক ম নাহারজাক ও স্কুল उनको ताबो 8.5 कोटी टाकानि म ताबो तांजांनाय अ मासनो टेन्डार नखनाय एबं अमो एमनके मोसांगरि तांजांनाय जेटा लामा बखां नाहारे एका आबुनि बागबो स्कुल मैनेजिंग कमिटि ता स्कुल निचिनि फोरोंनाय जे काय हेड मिस्ट्रेस न खबै जत्तनो जों अर मालायले कग्राम सलायका बतेका तांजाया एकाय जों तिनि अमो याफारि मामानि बागै अ स्कुल अ 15टा याफार मान बले ब्लेकेन बखा तंथबो थिनांगबो जत स्कुल न जों सुबानानि बागै चाइतंनाय हा निका खाख्लायो आन्दोलनया कगलाम सालायनानै बिसिंतिनो जत समस्यानो जों समाधान मा खालायनाय अ आसा जोंनि दंगो एकाय थिनांगो जों तेबो सुबानानै अ कंनो जोंनि उदो नारखाटा